Why can't you show your face on camera? Biz Xitoy azamati qo'y. So'jaq azamatani turistlarga shada qiladi qo'y. Men ana yerdan chiqqan кезде tangmani qo'lda qo'ydirib o'tirib, tertadan ko'rib o'tirib, sen mana gapni nemeniki gapga gapqan qanday bunday deb, aniqqa borib shashpaysan degan qo'y. Sen bir yer qutqatib bir yaxshi qalbamaydi sen desang, so'ngan kepil ustab qoldi qo'y. What kind of secret? Aniqqa ana ishinde жатқан darda ustaganda ayta olmaydi deb aytdi qo'y. Tak jsme právě na cestě do Kyrgyzstánu, který sousedí s čínskou provincií Xinjiang. V té je podle odhadů OSN vězněno až 1,5 milionu příslušníků různých etnických menšin. Алло? Добрый вечер. Здравствуйте. Как дела? Что-то никак не могу с вами связаться. Да? Чуть-чуть занята. Что-то я своим родным говорю, что я хотела сделать видеообращение. Хорошо. Они меня отговаривают. Говорят, что это как бы опасно. Там... Provincie Xinjiang byla k Číně definitivně připojena až v roce 1949. Žijí zde kulturně a historicky odlišné menšiny, především Ujgurové. V roce 2017 se čínské represe proti Ujgurům rozšířily také na etnické Kazachy, Chueje a Kyrgyzy. V Kyrgyzstánu jsou protičínské protesty trestány. Čína je jeho významný ekonomický partner a vlastní téměř polovinu kyrgyzského zahraničního dluhu. Jsme v Biškeku a podařilo se nám navázat kontakt s Kyrgyzy, kteří sem před několika lety přišli z Číny. Jejich příbuzní zůstali v Xinjiangu. Atam бұл мен атам сүреті. Бұл мен ошо могу сиңдим, бұл күйөө балам болчу. Сиңдимдин күйөөү азыр жок да, бұл эми канча жылга кеткенин билбейм, кабар жок будан. Сүйлөшө элекпиз биз булар менен. И ваш отец? Бұл атамды 15 жылга кесип койду да, 15 жыл соттоп койду. И знаете почему? Анан бұл сиңдим күйөөү неме болчу да. Өздөрү окуткан Күнөс ауданыныкі да, бұл Күнөс ауданыныкі болчу. Булар өкмөт өзү окуткан имам болчу да, 3 жылдык медресе окутуп келген өздөрү. Анан өздөрү кармады, ошол себепти да. И как вы? Мен бир тууган байкем. Сулайман. Анан 2016-жылда 5 жылга соттолуп кеткен. И ваши родители? Бул киши дагы апам менен бирге 2017-жылы 1 жылдыкка кирип кетип, кийин чыкты деп уктук, бирок эч кандай байланыш жок. Jsme tu jeden den a zaznívají další a další jména. Odhady hovoří o desítkách tisíc vězněných Kyrgyzů, ale neexistují žádná ověřitelná data. Kyrgyzský ministr zahraničí v únoru 2019 prohlásil, že se přítomnost Kyrgyzů v čínských převýchovných táborech nepotvrdila. A v červenci Kyrgyzstán nepodepsal mezinárodní nótu určenou OSN odsuzující čínské represe v Xinjiangu. Stejně tak nepodepsala ani Česká republika. The government of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region said on Monday 140 people were killed and 828 injured during Sunday evening's riot. Čína převýchovné tábory obhajuje prevencí proti extremismu. V červenci 2009 se protesty v Urumči proti nezákonnému zabití 2 Ujgurů zvrhly v masové etnické násilí. Podle Číny nejméně 200 lidí zemřelo a tisíce bylo zraněno. Údajně především etnických Číňanů. Čínské autority tvrdí, že šlo o extremistický čin organizovaný separatisty ze zahraničí. Ujguři, že konflikt eskalovala policie použitím nepřiměřeného násilí. Následovalo masové zatýkání a antiextremistická legislativa, která umožnila aktuální represe.
situation is now under control. Právě jsme přijeli do největšího města Kazachstánu, Almaty. V Číně žije víc jak 1,5 milionu etnických Kazachů. Tady mají své příbuzné. Kazachstán je tak hlavním zdrojem informací o aktuální situaci v Xinjiangu. Jin Bunin je akademik, novinář a kurátor databáze obětí režimu v Xinjiangu. Je v ní víc jak 7 000 podrobných svědectví o pohřešovaných lidech a taky o těch, kteří byli propuštěni. China has developed this system where they're just extremely good at instilling fear in people. You know, not only people inside their borders, but people also abroad. People have generally been very afraid to speak about what's happening because China constantly uses these hostage tactics to basically where they can punish your relatives for something that, you know, they can punish relatives in China for something that relatives abroad say or do that China doesn't like. And so for this reason, many people have been keeping silent. You lived in Xinjiang from 2008 till 2018. How has this repressive system developed? I think the big change was definitely 2009 with the Urumqi riots. So before that, things were much more relaxed. There were also just violent attacks. I remember I arrived in Kashgar in the summer of 2011, and the day I arrived, there was some incident where a truck drove into a crowd of people, 2 people jumped out and started stabbing people with knives. And then the next day, there was a sort of basically a terrorist incident inside a sort of a shopping mall where people walked in and started shooting people in a diner, I think, as I understand. And in 2012, there was also an imam of the local mosque was basically murdered, you know, axed with axes, you know, to death by local Uyghurs because I think he was a very pro-government imam. And every time something like this happened, then you had the government reacted, so a lot of military would come in. Things would be very tight for a little bit. Things got tighter at the end of 2016. That was when Chun Chuan-go became the head of the region, I guess. And he basically, then that's where the current sort of, let's say, nightmare started. And that's when he, you know, the first step was to confiscate everybody's passports so they couldn't go abroad. People started being arrested in very large amounts and basically sent to camps or police detention centers or jails. I learned that, you know, a certain friend had disappeared, he was in jail. Another friend had been sent to camp. We'd walk down the streets and you would see stores closed, sometimes locked, and you didn't know where these people were. Her feet were chained in the camp, so for that reason, she can't walk right now. So her feet, I don't know how to say in English. Her feet are very weak right now. Ищу своих родственников. 1,5 года их уже не вижу. 3 детей остались без мамы. Ну, еще раз прошу помощь от вас. Помочь. Případy pohřešovaných osob jsou zveřejňovány na YouTube. Je to jediná dostupná forma protestu proti sousední velmoci. Dobrovolnická organizace Atajurt pomáhá obětem od roku 2017 a jako jedna z prvních informovala média o čínských represích. 60'tın еңбегінің нәтижесінде Шинжаңда faşistik жаза лагері бар екендігі дәлелденді. Na základě analýzy satelitních snímků a dokumentace stavebních tendrů v regionu byla identifikována víc jak 100 koncentračních táborů v Xinjiangu. Předpokládaná kapacita je 1 až 2 miliony lidí. Čína zprvu odmítala existenci převýchovných táborů uznat, ale později prohlásila, že se jedná o dobrovolná vzdělávací centra. Vězně nazvala studenty. Actually, thousands of people are
in concentration camps just because they have WhatsApp on their phone. Would you show an example of that? Sayrangin Izzatullah, she was detained in 2017. She was detained only because she inserted a SIM card, a Chinese SIM card, into her mother's phone, which was bought in Kazakhstan. Just this case proves how stupid all of China's claims are. So this young lady has nothing to do with extremism. She's very educated. She is a journalist. She's an intellectual. She speaks Chinese. And when you use a phone that was bought outside of China, you can have WhatsApp. That's the logic, probably. So that was why this young lady was detained. And I think her case must be publicized because we don't even know if she's alive. We don't even know. Atažurt vyvíjí tlak na kazašskou vládu, která represe v Xinjiangu označuje za vnitřní záležitost Číny. V březnu 2019 kazašská policie zatkla ředitele Atažurtu Serikžana Biljaše. Propustili ho po 7 měsících pod podmínkou, že přestane s aktivismem a přizná svoji vinu podněcování rasové nenávisti. You're facing strong opposition. What has changed since Serikjan's arrest? Bir günde kabuldanатын arız hazır 1 ayda tereң kabuldanat. Sonday әңгіме болып жүр. Қытай жағының қысымы да күшейіп жатыр қазір. Қытай жағының ДБД-сі бар, құқық қорғау органдарының барлығы осы Қазақстанға келген арызданушылардың барлығына тікелей прямой звондап арызды тоқтату туралы қорқыту үркіту. Қытайда 56 ұлт бар, соның ішінде 3-4 ұлттың тілі бар. Шинжаңдағы ұйғыр, қазақ, қырғыз қатарлы ұлттардың тілі қазір мектептері, Қытай тілді мектептері қосылып жіберген. Негізінен енді бір 5-10 жылда қазақ ұйғыр тілдері болмайды ол жерде. Дін жағы да солай. Бұрын 2017-тен бұрын дін өз мұсылман болса мұсылман дінін ұстанып келген, университеттері болған, діни өздерінің имамдардың барлығында кітапшалары болған, үкімет жағынан берген. Сол бойынша жұмыс істеп келген қазір имамдардың барлығын ұстап, соттап жіберді. Why do you think the operation intensified in the recent years? Бұрын бар, бірақ енді ақырындап жүргізіп келе жатқан ғой. Экономиканың дамуы. Оған сондықтан бұлар мынау бір белдеу, бір жол арқылы әлемді жаулау саясатын жолға қойды. Ол үшін өзінің ішіндегі толық бір ұлтқа айланып Қытайласып болу керек. Ішкі мәселесін, Шинжаң мәселесі мәңгі көтерілмейтін мәселеге айлану керек. Шинжаң ұлт мәселесі болмау керек. Před dokončením reportáže oba Kazachové Atažurt opustili a organizace přišla o kanceláře. I like to build the world a road and furnished it with love. Od roku 2013 Čína investuje $100 miliard ročně do stavebních a dopravních projektů v Asii, Africe a Evropě. Jejím cílem je podpora obchodu, energetiky a regionální stability podél 6 ekonomických koridorů, které se táhnou z Číny na západ. Iniciativě se přezdívá Nová hedvábná stezka. Právě jedeme po dálnici, která je součástí koridoru China West Asia, který vede přes Turecko do Evropy. Naším cílem je speciální ekonomická zóna Chorgos. Chceme zjistit, jak vypadají čínské investice v Kazachstánu. Kazachstán má v iniciativě pásu a stezky výsadní postavení. Skrz jeho území prochází 2 z 6 ekonomických koridorů. Spolu s Čínou nedávno zveřejnili seznam 55 projektů s plánovaným objemem čínských investic téměř $28 miliard. Jedním z nejambicioznějších projektů v Kazachstánu je právě Chorgos Gateway, speciální ekonomická zóna na hranicích Xinjiangu s největším suchým přístavem na světě. Tak blížíme se k Chorgosu. Tamhle před náma je ICBC, neutrální zóna volného obchodu. Je to jediné místo, kde můžeme volně vstoupit do Xinjiangu. Tak jsme v Číně. Na to, že jsme vlastně v areálu, kde je spousta obchodních center, tak je tady skoro prázdno. Tamhle zrovna jede
policejní hlídka. Podobné policejní stanice jako tahle jsou v Xinjiangu na každé křižovatce, většinou s těžkooděncema. Většina budov, kolem kterých jdeme, jsou nově postavený. Prázdný obchodní centra a salony. V něčem to připomíná město duchu. Je tady asi jenom 5 obchodních center, v kterých jsou lidi. Jinak tady není skoro nic, kromě bezpečnostních kamer. V podobném designu jako okolí, aby nebudili moc pozornost, ale jsou skoro všude. Sledovací software rozpoznává tváře, pohlaví, typ oblečení, tvary, barvy, poznávací značky a tepelnou stopu, aby mohl upozornit na srocování davu. Pro sledování civilního obyvatelstva se testují drony ve tvaru holubic, které splynou s hejnem ptáků a odesílají obraz a GPS souřadnice na centrálu. Čínské bezpečnostní technologie se prodávají do celého světa. Dávno jsou další problémy. Nemůžeme najít kanceláře managementu, které dělat rozhovor, tak zkusíme ještě průmyslovou zónu Horgoz Gateway. PR oddělení Horgoz Gateway nám odmítlo poskytnout rozhovor bez bezpečnostní prověrky z ministerstva a bez PR analýzy našeho projektu. Zakázali nám točit i v suchém přístavu. Teď jsme v Altinkolu, kam přijíždějí nákladní vlaky z Číny. Hlavní část suchého přístavu je jen pár kilometrů odtud. Podobných portálových jeřábů je v hlavní části přístavu 7. Slouží k roztřídění a přeložení nákladů z čínských vlaků na kazašské. Horgoz Gateway je největší projekt pásu a stezky v Kazachstánu, ale roční objem zboží, které tímhle suchým přístavem projde, zatím odpovídá měsíčnímu objemu malého čínského přístavu. S dosažením plné kapacity se počítá v následujících 10 letech. Lodní doprava z Číny do Evropy zabere 40 dnů, vlakem bude náklad v Evropě za 18. Čína investuje do rozvoje infrastruktury po celé východní a střední Evropě a smlouvu o spolupráci podepsalo 12 členských států EU, včetně České republiky. Pro Kazachstán je iniciativa pásu a stezky výhodná. Investuje do projektů podobné obnosy jako Čína a tak se nedostává do dluhové pasti. Součástí smlouvy o ekonomické spolupráci je ale taky dohoda o boji proti 3 zlým silám: terorismu, extremismu a separatismu. Здравствуйте. Tak my jsme právě v jedné z ujgurských vesnic, nedaleko hranice s Čínou, v oblasti, kam se vrací lidé, kteří byli propuštěni ze Xinjiangu. Se 3 z nich se nám podařilo mluvit. What was the first thing when they arrested you? Ne үшін Қазақстанға көштің? Не үшін бардың? Қазақстан барған емесіне бардың ба? Өзім былай жеке намаз үйреніп көрмеппін. Дінге деген көп. Сенім де жоқ менде. Қылмыскерлер түрмесіне апарып жатты. Өз жерде мен 98 күн жаттым. Сол аяқ-қолда кісемде. Anandžan byl v době zatčení občanem Kazachstánu. I stayed in 2 concentration camp. After 23 days at the first re-education camp, policemen came and we went down to the ground. When I went out from the door of the building, so many, about 500 detainers. Lots of them are Uyghurs, lots of them Kazakhs, sitting like such position, line by line,
and not allowed to look around. So many policemen with a gun. Then policemen came, connecting each other skirt. Then the chain on my leg and other put with the other's leg. Then with the black veil on our head, and we can't see anything. We see there may be to kill us, we see. And so by such way we are took to the second prison. Tyto záběry byly anonymně zveřejněny na YouTube a jsou jedny z mála, na kterých je vidět vězně z převýchovných táborů. How was the prison? Енді осылармен бірге жатқан, ал біз бірге жатқан жаңағы жатақтың ішінде басында мен келген кезде 17-18 адамнан болды. Ал енді ол жерде жетекшілік қана орын бар жатақтың. Енді ол түрме дегенде бұлар қылмыскерлердің түрмесі. Ал енді ол жерде жаңағы зорлық қылған, ұрлық қылған, адам өлтірген, анау банкет ойнаған, қиянат қылған, олар спокойно, ештеңе жоқ отырда. Олар аяқ қолында шақал нету жоқ. Не, бізде бар, мұсылмандарда бар. Осында мен 98 күн жаттым жерде. Өте жаман. Ол тамақтарын айтпай ақ қой. Анау қаладағы малда жемейді шығар деймін ғой. Where did they keep you? Үйреніп атады. Балалар оқитын мектеп қой бұрынғы, соның сол жерге үйреніп шыққан ғой, адам тәрбиелеген. Were you free to go out? Таңа шығармайды ғой жерде. Ана жерде енді үйде болдық қой, шықпадық. Ана жерде 2 ай тұрған жерде. What were you doing in that cell? Басқа дәріс үйрендік қой. Kızlar değil, bir o iki bir gün işe kaçtırsın. The police gave us a book about the communists and more than 100 sentences against the religion. Could you give us an example of that? Like religion is not right, religion is opium, just communists to lead you the bright future or bright way, yeah, like this. And from the 8 o'clock we have to study long by heart the red song, not allowed to move because of video camera, not allowed to speak each other. What songs did you have to sing? How about The East is Red? No Communist Party, no New China? V 6 ráno vězně budili komunistické písně. Museli je zpívat 2krát denně před jídlem. Všichni nám popsali velmi podobný denní program. Jen jeden zažil také tvrdší režim ve vězení. Кім білмейтін қазақтарымыз бар, Қытай тілінен кім білмейтін. Оларға лапша қиын болды. And what happened if they failed? Оларды апарып, ұрып соғады ой. Әртүрлі. Кейбіреуін көзім көрді, анау жолбарыс ұрдық дейді, темірден жасаған. Соған апарып, бізді құлтап, қол аяғын шақалдап, 10-15 күн отырғызып қояды. After all this, do you still believe in God? What if they saw you praying? One time I sleep, Allah, Allah say, and someone listened and want to tell the policeman.
I told them, hey, I sleep, I don't know. I am sorry. Every day, speaking with God, please save me, give me strength, not let me become mad or not let me die in the camp. V loňském roce se do Kazachstánu vrátilo 2,5 tisíce čínských Kazachů ze Xinjiangu. Další jsou stále zavření v čínském detenčním systému. Stanovisko Číny zůstává stejné. Studenti do škol docházejí svobodně a vzdělávací program by měl být mezinárodní inspirací k prevenci proti extremismu. 境外一些媒体称新疆教培中心学员有上百万，甚至200万，这纯属捏造，毫无根据。目前，新疆参加3学1去的教培学员已经全部结业。 在政府的帮助下，实现了稳定就业，改善了生活质量，走上了幸福生活。 What is the most important aspect about the current situation? Basically, the camps are just one element of the system, but actually the whole place, all of Xinjiang, is in some sense, you could say, it's a big camp. People have to go very often to these kind of activities, things like flag raising ceremonies. Many of them can't just move around. So if you live in this one city, you can't just go on a bus and go, because in a lot of cases now people have ID restrictions, and then everything you do is also just very scrutinized. If you leave the city, that might be suspicious. If you pray, that's suspicious or maybe even illegal now. Everybody ends up living in a state of fear because they don't know if they might end up being detained. And most of the people have left the concentration camps. This is what the Chinese authorities are saying, the re-education camps or the learning training centers. But again, that doesn't really help things, because a lot of the people who are leaving, they're often being sent to these other positions. So some are maybe placed under house arrest or town arrest, where they're restricted in their movements. Some are essentially sentenced again and just sent to prisons. Some are sent to forced labor. So you have all of these things, basically all of these things where people can end up, and the camp is just one of those. Ultimately, the situation is not improving because, you know, the government, it's not ending the repressions, and it's not admitting their mistakes. Енді ол жерде болғанда, ішінде жатқан кезде, мен қайға деген өшпеншілігім өте күшті болды. Әкеңнің алып түсірген, ертең күннен Қазақстан еліне қайтқаннан Қытай көрсем бақсым кесіп аламын деп. Бірақ енді бұл жерге келгеннен Қытайды көрдім. Просто ол саясат ол істеп отырған жоқ. Ол да білмейтін сияқты просто.